अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में आप सभी को कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं नजमुत साकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी को होस्ट मौजूद नहीं है, उनका गला ख़राब है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो ठीक होकर दोबारा से हमें ज्वाइन कर लेंगी। उनके लिए ढेर सारी जो है ना वो दुआएं हैं। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम ऐसे तब्दील हो रहा है कि मुल्क में जहाँ पर भी बारिशें चल रही हैं या हवा चलती है, ठंड महसूस होती है और उसी लम्हे जब धूप आ जाती है तो गर्मी लगने लग जाती है। इसलिए ये जो एकदम से तब्दीली आ जाती है मौसम में, इसी की वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, गला भी ख़राब हो जाता है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज इस्लामाबाद में तो सुबह से उठते साथ ही हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं। कल भी मौसम अच्छा रहा जिसकी वजह से रात को भी टेम्परेचर जो था वो डाउन था और अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन आगे जिस तरीके से अब हम बढ़ रहे हैं गर्मियों के मौसम की तरफ, अप्रैल ख़त्म हो रहा है, मई आने वाला है, तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही होगा। इसलिए अपने आप को तैयार रख लें। न्यूज़ के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं उनकी जानिब से एक तबसरा पेश किया गया है। हालिया जो सूरत हाल चल रही है दुनिया में, जो इस वक्त की जंग की सूरत हाल है, उन्होंने बड़े ही मज़े के जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए और उनकी जानिब से बिल्कुल राइट जो है ना वर्ड्स पुट इन किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया पर दरिंदों का कब्ज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमना जे मोहम्मद ने दुनिया भर में जारी जंगी तनाज़ात और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया पर दरिंदों ने कब्जा कर लिया है और जबकि इंसान अपनी बुनियादी इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि मुख्तलिफ खित्तों में जारी जंगों, शहरी हलाकतों और इंसानी हुकूक़ की पामालियों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप देखें तो सही, पहले फ़लस्तीन की सूरत हाल देखें और अब ईरान के अंदर सूरत हाल देखें। बच्चों को ऐसे मारा जा रहा है, सिविलियंस को ऐसे मारा जा रहा है जैसे कि वो इंसान की जान की कोई वक़्त ही नहीं रहेगी। और इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि वो किसी भी मुल्क की तनाज़, किसी की भी ईगो हर्ट हो जाए तो दूसरे मुल्क पर जो है हमला कर दिया जाता है। बज़ाहिर अमेरिका को कोई थ्रेट जो है वो नज़र नहीं आ रहा ईरान से, इसराइल को कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा ईरान से। फ़लस्तीनी अपनी जगह पे रह रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद ये बार बार हमले करना और फिर उसके बाद जंगबंदी के बाद से दोबारा से हमले जिस तरीके से फ़लस्तीन में हो रहे हैं, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जो लोग हमले कर रहे हैं, जो ममालिक के अंदर से ये इंतशार आ रहा है, चाहे वो इसराइली हैं चाहे वो अमेरिकन हैं, दोनों के अंदर इंसानियत बिल्कुल मिटती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, जिन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं सेक्रेटरी फाइनेंस पीटीए के मेंबर फाइनेंस की तैनाती के हवाले से। 18 मई तक मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म को खुद अदालत में जो है वो पेश होना पड़ेगा और वजाहत देना होगी। ख़वातीन हज़रात, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं उनके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स टॉप हायरार्की पे आते हैं और वो मुख्तलिफ मेंबर्स जो है सेलेक्ट करके उस इदारे में लेकर आए जाते हैं। इस वक्त जो पीटीए का ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर फाइनेंस काफ़ी अरसे से मिस हैं, जिसके ऊपर ये समाअत चल रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई जिसमें पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 18 मई तक अगर मेंबर फाइनेंस की तैनाती नहीं होती तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा और वजाहत देनी पड़ेगी। अदालत ने यह भी हिदायत की कि सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना भी पेश हों। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज़्यादा शौक़ है, रात को इनको सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते, किसी का दिल चाहता है तो वो एनआरसी में लग जाता है और कोई किसी और ट्रिब्यूनल में शामिल हो जाता है। वैसे ये बहुत ही अच्छे रिमार्क्स हैं और अक्सर ये डिबेट होती रहती है पाकिस्तान में कि जॉब्स सीकर बहुत सारे हैं और जॉब्स की क्रिएशन गवर्नमेंट चाहे सेक्टर हो चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन बहुत सारे रिटायर्ड अफसरान चाहे ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हों या मुख्तलिफ इदारों से, जब उनको अपॉइंट कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों का हक मारा जाता है। इसीलिए अगर मेंबर फाइनेंस की तैनाती होनी है, इस चीज़ को, दो चीज़ों को मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक तो आपकी जो फील्ड है उसकी फील्ड की एक्सपर्टीज से रिलेटेड ही फाइनेंस मेंबर जो है वो तैनात होना चाहिए, ना कि एक लॉ का पढ़ा हुआ बंदा और एक जज रिटायर हुआ हुआ बंदा वो शामिल हो। ऐसे ही हमारी जो जुडिशरी
हिस्ट्री है उससे पाकिस्तान के लोग ऐसे ही जवाब जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिया। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का। पीएसएल के हवाले से पीएसएल का जादू इस वक्त छाया हुआ है और कल से स्टेडियम दोबारा से भरना शुरू हो गए हैं। कल जिस तरीके से कराची के लोग पहुंचे, उन्होंने मैच को एंजॉय किया। हमने कुछ ऐसे भी वाकयात सुने, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आई कि दरवाज़ा कोई टूट गया, बड़ी जो है वो धक्कम पेल हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैच बड़ा अच्छे से हुआ। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर उसके बाद से अब क्वालिफायर के लिए टिकट ख़रीदने वालों का जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं और वो रुल गए हैं। वो किस तरीके से कि नेशनल स्टेडियम कराची के सामने चाइना ग्राउंड में सैकड़ों अफराद टिकट हासिल करने के लिए जो है वो मौजूद थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले क्वालिफायर मैच से मुतालिक जो है ये फैसला किया था कि हम टिकट्स जो है वो देंगे। मौके पर मौजूद क्रिकेट के मद्दाहों का कहना है कि वो सुबह से 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो उनको ग्राउंड तक रसाई नहीं दी जा रही, हालांकि उनके पास टिकट्स भी मौजूद है। मुतल्लिका ज़िम्मेदारान की जानिब से सुबह 10 बजे टिकट फ़रोख्त का आगाज़ किया गया था, ताहम मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद मुतल्लिका इदारे के बॉक्स ऑफिस पर कोई फ़र्द जो है वो मौजूद नहीं था। मैच देखने के ख्वाहिशमंदों को टिकट जो है वो दस्तयाब नहीं हो रही थी, और दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मामले को मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचा दिया गया है और अगले मैच के लिए सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग ये सारा सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते। आप ऑनलाइन बुक करें, आप जिस वहाँ पर जाएं और एंट्री पे आप अपना जो है वो टिकट वो दिखाएं, फिर उसके बाद जो भी स्टैंप है, कोई रिबन बैंड है, वो आपको पहनाया जाए और आप स्टेडियम के अंदर चले जाएं, रादर देन कि आप अगर उसी स्टेडियम के मौके पर बाहर पहुँचें और वहाँ पर लंबी लंबी कतारों में इंतज़ार करें, फिर उसके बाद टिकट्स मिलें ना मिलें। इससे अच्छा ये होना चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, वहीं से सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की दुनिया से ही जिक्र करते हैं मायनाज क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर डेविड वार्नर का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफ को एक करारा जवाब दिया है पीएसएल वर्सेस आईपीएल के मामले पे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर क्या जवाब दिया? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भारतीय सारिफ को जवाब दिया कि उन्होंने उनसे ये बोला कि पीएसएल में अगर आपका शौक़ पूरा हो गया हो तो अब आप आईपीएल में वापस आ जाएं, जिस पर भारतीय सारिफ को उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि नहीं, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह रहे कि पीएसएल के अख्ताम पर कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। डेविड वार्नर ने पीएसएल में अपने और टीम के सफ़र के हवाले से पैगाम दिया था। डेविड वार्नर ने पोस्ट में लिखा था कि पीएसएल में वो नतीजा नहीं रहा जिसकी तवक्को की जा रही थी। पीएसएल के दौरान खिलाड़ियों का जज्बा, लगन और मेहनत शानदार रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल रखने पर पुलिस, सिक्योरिटी और ट्रैफिक में ताख़ीर पर सब्र करने वालों का शुक्रिया। वैसे ये जो आखिरी वाली लाइन थी ना, इसमें तो मैं बोलता हूँ कि वाकई में वो तमाम तर पाकिस्तानी जो इस चीज़ से सफ़र करते हैं, जब भी मैचेस होते हैं इंटरनेशनल या पीएसएल, और उसमें हम लोग लंबी लंबी जो है वो ट्रैफिक की लाइंस में वेट करते हैं, और उस पर हमारी हुकूमत ने तो कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन चलें, फाइनली इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, बल्कि हमारे प्लेयर्स ने भी कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो ये बहुत जो है वो अच्छी बात है। कल हमने आपको बताया था कि एक एयरपोर्ट जो कि पाड़ा चिनार में एयर स्ट्रिप है वो बहाल हुई है और वहाँ पर आमदोरफ्त शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ साथ स्कर्दू एयरपोर्ट का भी हमने जिक्र किया था। तो आज भी खबर हमारे पास स्कर्दू एयरपोर्ट से रिलेटेड ही है। स्कर्दू एयरपोर्ट वन ऑफ द ग्रेट लैंडस्केप एयरपोर्ट, वहाँ पर आप जाएँ, लैंड करें, बहुत ही अच्छा जो है वो महसूस होता है। ख़बर ये है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एक नोटम जारी किया है जिसके मुताबिक स्कर्दू एयरपोर्ट का मरकज़ी रनवे, यानी कि एक ऑफिशियल रनवे जो था, वो इस वक्त मुरम्मती काम के बायस जुज़वी तौर पर बंद रखा हुआ है। और हुकाम के मुताबिक रनवे रोज़ाना सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक दस्तयाब नहीं होगा, जबकि ये बंदिश 28 जून तक रहेगी। बड़ा लंबा अरसा है और बड़े पीक टाइम पे ये इस वक्त इनको जो है ये सूरत हाल याद आई है, क्योंकि इस वक्त तो टूरिस्ट जितने वहाँ पर अभी ट्रैवल कर रहे होंगे और अभी से बाद में भी जितने ट्रैवल करेंगे अगले 5 महीने तक, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है। और उसमें आपका चलें, मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा होगा कि जब दोबारा से ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। पीए के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में रनवे को कम से कम 1 घंटा कवर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करके खोला जा सकता है अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल में ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो। अगर आप लोगों ने ट्रैवल नहीं किया स्कर्दू वाली तरफ, एक तो वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत हैं, गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है, किसी भी इलाके में गिलगित के चले जाएँ आपको बहुत जो है वो खूबसूरती मिलेगी, देखने को लैंडस्केप मिलेगा, आंखों की डेप्थ मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे, झरने मिलेंगे, आबशारें मिलेंगी, और नेम इट के दुनिया की जो है ना वो मादनियात और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं।
اور اگر آپ نے ابھی تک وہاں پر ایئر ٹریول نہیں کیا تو ضرور ایک دفعہ اس کو بھی ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ اٹ از ون آف اٹس کائنڈ ایکسپیرینس، اور جتنا مزہ آپ کو آتا ہے وہ نانگا پربت انجوائے کرنے کا، وہ پہاڑیاں دیکھنے کا، اور پھر جب آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بائی روڈ ٹریول آپ کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے یہاں سے اگر آپ اسکردو جاتے ہیں تو آپ کے منیمم اگر ٹائم لگے تو 16 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ کے لگیں گے، لیکن اگر آپ ایئر ٹریول کریں تو کتنے مزے کی بات ہے کہ 40 منٹ میں آپ اسکردو کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ خرچہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس کا مزہ بھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے گلوکار سجاد علی کا۔ سجاد علی کی کل سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی وائرل چل رہی ہے، ایک سٹیٹمنٹ پر خوشی بھی مجھے ہوئی، لیکن جس چیز کی وجہ سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس پر دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ملک چھوڑا ہے، بیچا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ پاکستان کے معروف گلوکار سجاد علی نے حالیہ ابھی پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا یہ بھی میں جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، بغیر طور پر وہ پاکستان جو ہے وہ لیو کر چکے ہیں، آلریڈی وہ مقیم تھے کیلیفورنیا میں کافی عرصے سے، لیکن انہوں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ کراچی میں میرا خیال ہے وہ رہتے تھے، یہاں پاکستان میں جہاں پر بھی وہ رہتے تھے، I'm not very sure کہ وہ کہاں پر رہتے تھے، لیکن ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ یس، کراچی میں ایک ڈکیتی کے جو ہے واقعے کے بعد انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس دوران دبئی میں وہ موجود تھے تو ایک بھارتی اہلکار نے انہیں بھارتی شہریت دینے کے لیے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنا ملک چھوڑا ہے، میں نے اپنی شہریت جو ہے وہ بیچی نہیں ہے، میں نے اپنا ملک بیچا نہیں ہے اور حب الوطنی بیچی نہیں ہے۔ اور سجاد علی کے اس بیان نے ان کی حب الوطنی کو ایک بار پھر سے اجاگر کر دیا، اور مداحوں نے ان سے پاکستان کی محبت کے حوالے سے جو ہے نا وہ گہرا تعلق جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ایک چیز چلیں اس پہ تو ہم خوشی مناتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے انڈین جو ہے وہ سٹیزن شپ اختیار نہیں کی، بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کے ملک کے اندر اتنے بری صورتحال ہو گئی ہے، اس وقت آپ کے کراچی شہر کے اندر اتنی بری صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ اپنا گھر یہاں سے چھوڑ کر، اپنے سب کچھ یادیں، اپنا ملک چھوڑ کر یہاں سے جانے کو جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اب سیف نہیں ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اگر خدا نخواستہ آپ کی میرے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے رات کو، اور پھر اس کے بعد جب آپ پولیس پہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کا کوئی فالو اپ بھی جب نہیں ہوتا، اور آگے آپ کی گاڑی چوری ہو جائے وہ آپ کو نہیں ملتی، بائک چوری ہو جائے وہ نہیں ملتا، تو پھر اس کے بعد آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ملک چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ جس طریقے سے سجاد علی صاحب نے کیا، اس طریقے سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو میک شور کرے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک پہلی چیز ہوتی ہے جو کہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ اینڈ یو نو واٹ، مجھے ایک چیز نا بہت اچھی لگتی ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سوسائٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پاکستان میں سوسائٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ وٹ آئی بلیو کہ سوسائٹیز کے اندر ایٹ لیسٹ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، ایک کلوز کمیونٹی ہوتی ہے، وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پر مینٹیننس ہوتی ہے، وہاں پر ہر چیز کا جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز مجھے تو سیکیورٹی جو ہے نا وہ آنسر لگتا ہے کہ آپ کے بچے شام کو جو ہے وہ گلی میں واک کر سکتے ہیں، آپ خود جو ہے وہ جا کے واک کر سکتے ہیں بغیر خوف و خطر کہ آپ کے ابھی کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے چیزیں لے جائے گا۔ اینڈ آن دی ادر ہینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ اسلام آباد اور راولپنڈی اور لاہور اور کراچی، اینی ویئر ان پاکستان جہاں پر میجر سٹیز ہیں اور بڑے شہر ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، آپ اپنا گیٹ جو ہے وہ ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ سکتے، بٹ یس سوسائٹیز یہ چیز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایسا اندیا دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنے بیان میں خبردار کیا کہ قومی معیشت ایک ممکنہ معاشی سست کی طرف بڑھ سکتی ہے جس میں جی ڈی پی کی شرح نمو کم ہو سکتی ہے اور مہنگائی بلند سطح پر برقرار یعنی کہ اسٹیگ انفلیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ صورتحال سست معاشی ترقی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دباؤ کا باعث بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حقیقی معیشت کی نمو کے حوالے سے مانیٹری پالیسی میں بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال کے پہلے نصف جولائی تا دسمبر میں مجموعی حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو 3.8% رہی ہے۔ پاکستان میں غربت کا مسئلہ ہمیں پتہ ہے سب کو سامنے ہے اور بے روزگاری کا بھی مسئلہ بے شمار سامنے ہے، لیکن اگر حقدار تک پہنچے، انصاف ہو اور یہ جو اشرافیہ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، اور جس طریقے سے کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ جتنی آپ دیکھیں بڑی شوگر ملز کے حوالے سے بات کی جائے، جتنی ملز کی انڈسٹریز کی بات کی جائے، وہ تمام ان لوگوں کی ہیں جو آج آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔
تو اگر ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی ہاتھ ڈالا جائے اور ان لوگوں کو بھی ذرا کنٹرول میں لایا جائے اور اگر غریب تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچے تو غربت میرا خیال ہے کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہے. ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے, ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ میکینزم بنانے کے لیے ادارے کام تو کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن اس کے جو ڈائریکٹلی ثمرات ہیں نا نیچے عوام تک منتقل ہونا, اس میں وقت لگتا ہے, اور اسی وقت کا ہم انتظار ہیں کہ وہ اچھا وقت کب آئے گا کہ ہم آپ خوشحال جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہوں گے پاکستان کا. نو ڈاؤٹ وی آر پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی, اینڈ ریسنٹلی جو پاکستان نے ڈیولپمنٹ کی ہیں خارجی لحاظ سے وہ بہت عمدہ ہیں, لیکن اندرونی مسائل کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, جس میں غربت, ایجوکیشن, لیک آف ایجوکیشن, لیک آف ہیلتھ فیسلٹیز, یہ میجر ایشوز ہیں, لیک آف انٹرٹینمنٹ ایز ویل. ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی تھی پاکستانیوں سے الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل ہونے کے حوالے سے, اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس خبر ہے کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی جانب منتقلی کا پرجوش منصوبہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. کیسے؟ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی جانب جو یہ منصوبہ سوچا گیا تھا اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں. پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں یعنی کہ ای ویز کی جانب منتقلی کا پرجوش منصوبہ اس وجہ سے مشکلات کا شکار ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ نجی شعبے کے سٹیک ہولڈرز نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر کی درآمد اور تنصیب میں حائل ریگولیٹری رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں ایک بزنس کرنا بھی تو آسان نہیں ہے, ون ونڈو آپریشن ہے نہیں, کہیں سے کوئی چیز آپ نے امپورٹ کرنی ہوتی ہے اکثر بین لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ امپورٹ آتی ہے امپورٹ ڈیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اور یہاں پر مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی اس طریقے سے موجود ہی نہیں ہوتی. اس مسئلے کی بنیاد کسٹمز جنرل آرڈر یعنی کہ سی جی او کی انٹری نمبر 938 کے تحت ہونے والے متنازع درجہ بندی ہے جو کہ ڈرافٹ سی جی او نمبر 3 جس کی 25 فروری 2025 کو نظر ثانی کی گئی اس کا حصہ ہے. اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, ان چیزوں کے بارے میں اتنا جو ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا اور اتنی سمجھ بھی نہیں, مجھے بھی نہیں آئے گی, لیکن what the thing is کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اناؤنس کر دیا جاتا ہے, کوئی قانون بنتا ہے وہ بھی قانون بن جاتا ہے, عمل درآمد کے لیے ایگزیکیوشن کے لیے ہمارے پاس پلان موجود نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی میرا خیال ہے اسی چیز کی کمی ہے کہ اگر ہم نے الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل ہونا ہے تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوں, الیکٹرک گاڑیوں کے پلانٹ یہاں پر مینوفیکچرنگ گاڑیاں ہوں, یا اگر آپ نے امپورٹ بھی کرنی ہے تو امپورٹ پر ایک اور بھی پرابلم آ رہی ہے کہ ابھی تک جو امپورٹ گاڑیاں ہو رہی ہیں وہ 3 سال پرانی ہو رہی ہیں, لیکن 5 سال پرانی گاڑیوں کو اگر ہم امپورٹ کرنے دیں جو کہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی کے اوپر یا الیکٹرک گاڑیاں ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور کسٹمز ڈیوٹیز میں بھی جو ہے نا وہ کمی کی ضرورت ہے. جس طریقے سے پی ٹی اے کے ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ویسی کسٹمز ڈیوٹیز بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. چاہے آپ گاڑی لے کر آتے ہیں, کوئی بھی لگژری آئٹم لے کر آتے ہیں, اس پر کسٹمز ڈیوٹیز بھی کم ہونی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک سمپل یو ٹرن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں پہ نا جب روڈ بنتی ہے تو یو ٹرن بھی بنایا جاتا ہے عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے. وہ یو ٹرن نا یہاں پر ساتھ بالکل یو ٹرن نہیں دے دیا جاتا, 1 کلومیٹر آگے دیا جاتا ہے یو ٹرن, تاکہ آپ 1 کلومیٹر یہاں سے سفر طے کریں پھر وہاں سے گھوم کے واپس 1 کلومیٹر آئیں. اور دوسری چیز اسلام آباد میں تو مجھے اکثر یہ چیز ڈرائیو کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ جگہ جگہ پر جب روڈ بنتی ہے ایک منصوبہ بنتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کسی بے عقل شخص نے تو بنایا نہیں ہوگا, ایک منصوبہ بنتا ہے, اس منصوبے کے تحت ایک روڈ بچھائی جا رہی ہے, اس میں یو ٹرنز اس جگہ پر رکھنے, یہاں پر یہ آبادی آتی ہے, یہاں پر یہ آبادی آتی ہے, اس کے لحاظ سے یو ٹرن رکھ دیے گئے. جب روڈ کی اوپننگ ہوئی عوام نے ٹریول کیا, بڑا اچھا محسوس ہوا کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی یو ٹرن ہے. آفٹر 2-3 منتھس آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس پوری روڈ, اگر وہ روڈ ہے کوئی 10 کلومیٹر کا پیچ, تو اس کے اندر ٹوٹل 1 یو ٹرن چھوڑیں گے, باقی سب یو ٹرن بند کر دیں گے. کیوں یا تو وہ اربن پلاننگ جب پہلے ہو رہی تھی تو جس نے وہ پلاننگ کی تھی یا تو وہ بے وقوف ہے, یا جو ابھی ایکشن لے رہے اس کے اوپر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ایک یو ٹرن بنا ہوا ہے, اس یو ٹرن کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اپنے گھر کے سامنے سے یو ٹرن لے کے وہاں پر پہنچے. اسلام آباد کے اندر ریسنٹلی ایک آرڈر بھی پاس ہوئے تھے جس کے تحت جتنے بند یو ٹرن تھے اسلام آباد کے, اسی سال کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سارے کھول دیے گئے تھے. اس سال یا پچھلے سال کے آخر میں وہ سارے کھول دیے گئے تھے, جس میں F10 کے اندر, F6 کے اندر, F7 کے اندر, مارگلا روڈ پر جہاں جہاں پر کوئی ایک بھی یو ٹرن موجود تھا وہ سب کھول دیے گئے تھے. لیکن پھر اب آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ یو ٹرن جو ہے وہ بند ملیں گے. اور آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ایسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے. آئی جے پی روڈ پہ آپ ٹریول کریں تو جگہ جگہ پہ یو ٹرن بنے ہوئے تھے جو کہ بہت ہیلپ فل تھے اور پراپرلی یو ٹرنس تھے جس کے اندر بلاکس رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے آپ پراپرلی ٹرن لے سکتے تھے. اب آپ جا کے وہاں پر دیکھیں تو اس پوری روڈ پر آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈبل روڈ سے لے کر تقریباً پیر ودائی کے درمیان کوئی 1 یا 2 یو ٹرن جو ہے وہ آپ کو ملیں گے, حالانکہ اس جگہ پہ کوئی 4 یو ٹرن ہیں جو بند کیے ہوئے ہیں.
इस चीज़ के बारे में मेरे ख्याल है सोचने की ज़रूरत है, और जो लोग एक्शन ले रहे हैं उनको ज़रा अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है। और यही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी मसला है कि एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो हमारे सामने नहीं आता। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है, लेकिन इस दफ़ा दोस्ती में हम ट्रेड किस चीज़ की कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं गधे के गोश्त की और गधे की खालों की। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से गधे का गोश्त और खालें चीन बरामद करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। दौरान इजलास इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की आर्जी दरामद की इजाज़त दे दी है। इजलास में कमेटी ने जबरी मुशक्क़त से तैयार अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की है और गधे का गोश्त और खालें चीन बरामद करने की मंजूरी की है। कमेटी ने बलोचिस्तान में तैनात अफसर के लिए खसूसी मुराती पैकेज भी मुतारिफ करवाया। मजीद बरां हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनाम, जबकि नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। मतलब मुख्तलिफ जो है वो इसमें जो है वो इजलास में डेफिनेटली चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन खबर ये है कि चीन में अब हम जो है वो गधे और गधे की खालें बेच कर पैसा कमा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। पाकिस्तान के पास कोई चीज़ है तो अपने बरादर मुल्क के काम आनी चाहिए, जब हमारे काम नहीं आ रही तो डेफिनेटली यही सूरत हाल है। और ख़वातीन हज़रात, हमारा पहला सेगमेंट सुबह की खबर जो है यहाँ पर इख्तिताम पर पहुँचा। वापस आएंगे और बड़े ही कमाल के गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस के नाम से इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो NGO सेक्टर चल रहा है और जो खिदमत का ये काम कर रहे हैं उस हवाले से। और ये TEDx स्पीकर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों को मोटिवेट भी करते हैं इस मिशन की तरफ, और इनका बड़ा अच्छा ही मंसूबा है कि बच्चों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आइए इनका क्या मिशन है वो हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहें, वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी तहरीक हैं जिन्होंने वॉलंटियरली आगाज़ किया, और इसी तरीके से एक तहरीक का हम आज बात जो है वो जिक्र करने जा रहे हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिन्होंने 3 लोगों से शुरू की ये तहरीक, जिसमें उनका मकसद था कि पाकिस्तान के मसाइल उनके ऊपर जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट वो कर काम करें, चाहे मेडिकल वॉइस हो, एजुकेशनल वॉइस हो, फूड ड्राइव्स के लिहाज से हो, या ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस, ठीक है, उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ जो है वो करवाना और उनको इंगेज करना एक आम ज़िंदगी की तरफ लेकर आने के लिए। इसका आगाज़ 3 अफराद से हुआ, लेकिन आज माशाल्लाह से इनकी ऑल ओवर पाकिस्तान 10,000 से ज़ायद लोगों की जो है वो टीम है, और जो मैंने इनके प्रोजेक्ट्स बताए ये उस हवाले से काम कर रहे हैं। और इनके बानी जो है वो खुद TEDx स्पीकर भी रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते रहते हैं। और एक और जो पाकिस्तान की तरफ से भी आपको जब अप्रिसिएशन मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। सो PSL में जो आप हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, वो भी अमंग द फर्स्ट PSL सीजन्स जो चल रहे थे उनमें हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान में एक्ट ऑफ काइंडनेस के बानी इनको भी जो है वन ऑफ द हीरो जो है वो अवार्ड से नवाजा किया। वी हैव विद अस मिस्टर अतीक आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, खैरियत से आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अतीक आफरीदी को मैं जानता हूँ तकरीबन 4 साल से, राइट, इसी तरीके से, और 4 साल से हम लोग सोशल मीडिया पर ऐड हैं, और इनकी जो मैं एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ तो हमेशा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और उनमें एक ये भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और मुख्तलिफ एतबार से दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक्ट ऑफ काइंडनेस के क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन गोइंग है। बिल्कुल नजम, जैसे पहले आपने जिक्र किया कि हम मेडिकल पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे या ऑर्फन्स बच्चों के साथ मेरा काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वास्ता है। तकरीबन इट हैज़ बीन मोर देन 10 ईयर्स तो हमारे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को हो रहे हैं, बल्कि इसी तवसत से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी 10th एनिवर्सरी इंशाल्लाह आ रही है, जो कि हम ऑर्फन्स बच्चों के साथ फिर सेलिब्रेट करते हैं। उनके साथ एक लाइक फन फील्ड इवेंट हम प्लान करते हैं, उनके साथ गेम्स, राइड्स, उनकी कोचिंग, इस तरह उनके लिए गिफ्ट्स, खाना पीना एंड ऑल। तो वो इंशाल्लाह वो आ रहा है। और इसके अलावा जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने सिर्फ 3 लोगों से इसका आगाज़ किया था। मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, तैयब राजा और आगा मोहम्मद रज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मूवमेंट एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ और वॉलंटरीली लाइक थ्रू आउट दीज ईयर्स हम वॉलंटरीली काम करते आ रहे हैं, विद नो ओवरहेड्स, विद नो ऑफिसेज, नो सैलरीज, लेकिन एक पैशन के साथ टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी जो पोटेंशियल हम में है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, यूथ हैं। तो वी हैव टू प्ले आवर पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, जहाँ पे हमारी नीड हो।
तो वी स्टार्टेड फ्रॉम रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस लाइक विजिटिंग ऑर्फनेजेस, विजिटिंग ओल्ड होम्स या क्लीनलीनेस ड्राइव्स वगैरह कर लेते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जिसमें एक मेड खिदमत हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 143 फ्री मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं अक्रॉस द कंट्री और काफ़ी दूर दराज इलाकों में। नजम भाई जैसे आप कश्मीर के जितने भी बॉर्डर एरियाज कह लें वहाँ पे पाक आर्मी के साथ हमने मिल के लगाए हैं, एफसी के साथ मिल के लगाए हैं, हमने केपी में जब फ्लड आया, सिंध में आया, मैंने माशाल्लाह से आपकी देखा आपकी टीम जो है वो काफ़ी एक्टिव है और उसमें जेंडर बैलेंस मुझे बहुत ज़्यादा जो है exactly. ख़वातीन आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे आगे जो है वो होकर और डॉक्टर्स उसमें ख़ास तौर पर जो है वो मौजूद हैं। सो हाउ इट कम्स टुगेदर कि सब चीज़ें आपने कैसे जो है वो उनको जाके खुद मैसेज दिया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो लोग ज्वाइन करें या वो आपके काम से मुतासिर होकर आप लोगों के साथ जुड़ते गए? बिल्कुल नजम भाई, एक तो है कि 10 साल जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहते हैं एक अकेला बहुत सारे मोमेंट्स, एक अकेला 2-11 वाली बात होती है। तो हम इसी तरह छोटे छोटे इवेंट्स करते गए, लोग हमारे साथ मिलते गए। हमने लाइक पहला कैंप जब किया था आई स्टिल रिमेंबर इन 2018 मरी में के गांव में हमने किया तो वी डिडंट नो कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर कश्मीर, फिर गिलगित, चित्राल और खैबर एजेंसी, लंडी कोतल, सिंध, वहाँ तक हम कैंप्स करेंगे। और स्टार्ट में हमारे साथ 5-10 डॉक्टर्स भी नहीं थे, अभी हमारे साथ 350 से लेके 400 तक डॉक्टर्स वॉलंटियरली हमें ज्वाइन करते हैं। लाइक उनकी एक ही छुट्टी होती है सैटरडे की या संडे की और वो कुर्बान करके हमारे साथ दूर दराज इलाकों में जाते हैं। जैसे आपने बात की माशाल्लाह आप देख रहे होते हैं कि जेंडर इक्वलिटी और जेंडर पैरिटी उसमें अगर देखा जाए तो मैं अगर ये कहूँ कि हमारे साथ 70 to 80% फीमेल्स हमारे साथ इस काम में आती हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप्स हैं, चाहे हमारे ये ऑर्फन्स के इवेंट्स हैं, चाहे रमदान ड्राइव्स हों तो उसमें ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा एक खुश आइंद बात है कि यूथ और फिर फीमेल्स लाइक अपने इन हालात में अपने काम से, अपने जॉब से, अपनी स्टडी से टाइम निकाल के स्पेंड करें, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक अच्छा ट्रेंड भी है। अच्छा अतीक, चूँकि आप ख़ुद एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि माशरे पर नज़र रखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनका हल ये तो नहीं है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वॉलंटियरली आप मदद कर रहे हैं, आप जैसी बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम कर रही हैं, लेकिन हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटी, इनको खुद जो है वो ऐसे सस्टेनेबल होना चाहिए कि ये चलती रहे। एग्जैक्टली वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए आपने क्या जो है वो देखा, दूर दराज इलाकों में जाके क्या मॉडल अपनाया जा सकता है, किन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है? बिल्कुल नजम भाई, आपने काफ़ी एक बेहतरीन क्वेश्चन किया जो कि मेरे जहन में था भी। हम अब दूर दराज इतने दूर दूर इलाकों तक, लाइक अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, आपको शायद पता होता हो, बर्ड जो कि बिल्कुल आखिरी गाँव आता है पाकिस्तान इंडिया का। इसके अलावा फॉरवर्ड कोटा वाली साइड पे जाएँ, रिजी हम गए, पाक आर्मी के साथ हमने कैंप किया, तो वहाँ पे इतने बड़े लाइक हॉस्पिटल्स हैं या जो BHUs हम उसको कहते हैं, प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि मेरे ख्याल में किसी NGOs ने अर्थक्वेक के बाद बनाई है, लेकिन देयर इज़ नॉट अ सिंगल MBBS डॉक्टर ओवर देयर। बाकी फैसिलिटीज़ तो दूर की बात है, खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल पेशेंट आए, फिर आप वहाँ के रोड्स के हालात आपको पता है, वहाँ पे मौसम का आपको पता है कि पता ही नहीं चलता, बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। बाकी चीज़ें तो लाइक टेस्ट फैसिलिटीज़ जो होती हैं, लैब टेस्ट वगैरह, वो तो छोड़ें, ऑपरेशन या बड़ी जो बीमारियाँ होंगी वो तो छोड़ें कि एक MBBS डॉक्टर भी अवेलेबल वहाँ पे नहीं होता। तो ये जो हमारे मेडिकल कैंप्स हैं ये हमारे लिए एक सर्वे की भी हैसियत रखते हैं कि 143 डिफरेंट लोकेशन वगैरह हमने कैंप्स किए हैं जिसमें मोस्टली ये दूर दराज के इलाके हैं। तो वहाँ पे हम एक इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में एक तो डिस्पेंसरीज़ के कैंप का इंशाल्लाह हमारे जहन में है, या छोटे छोटे इसी तरह हॉस्पिटल्स, और वहाँ पे ताकि प्रॉपर एक डॉक्टर एटलीस्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल हो, क्योंकि अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना हो, उनको बर वक्त कुछ ऐसी बीमारी है वहाँ पे अगर बर वक्त आपको तशख़ीस ना हो तो वो आगे फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। और इसके अलावा टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाइयों की किल्लत होती है, इवन पेनाडोल के लिए लोग तरस रहे होते हैं कि वो अपने लिए जमा कर रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ घरों में पड़ा रहे। तो मेरे ख्याल में इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड है कि इस पे काम किया जाए। एंड व्हाट अबाउट द एजुकेशन सेक्टर भी जो है ना वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इन्हीं खास तौर पे दूर दराज इलाकों का। डेफिनेटली नजम भाई, हमने यही देखा है कि बिल्डिंग्स हैं लेकिन खस्ता हाल हैं, बच्चों की वो ना फर्नीचर होता है, ना फिर समटाइम्स
पानी टपक रहा होता है उधर बहुत से, सारे मसाइल जो हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो वो उसमें भी हम मिल के फिर वॉलंटियरली अपनी कैपेसिटी में जितना हमसे हो सके जिस चीज़ में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हुकूमत की सीरियसनेस इसमें नहीं आएगी, और जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अच्छा काम हो सकता है, लेकिन अगर हुकूमत थोड़ी सी सीरियसनेस इसमें शो करे तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ज़ाहिर बात है। अच्छा अतीक, एक्ट ऑफ काइंडनेस के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप लोगों का मकसद है क्या? आप एक पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट करना चाहते हैं कि लोग आगे बढ़कर लोगों की मदद करें, या जिस तरीके से हर इदारे की कुछ नीश होती है, आप लोगों का टारगेट एरिया नीश है क्या कि उस सेक्टर में आप लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं और उधर ज़्यादा आपको नीड महसूस होती है? अच्छा नजम, एक तो है कि अगर अब इस सेक्टर में आप एक काम शुरू कर लेना तो डेफिनेटली लाइक यू वुड गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। इवन अगर आप एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं ना तो आपको मेडिकल केसेस भी श्योर आप जिस तरीके से फ्लड्स में जो है वो भी आपको एक्टिव होना पड़ता होगा, ठीक है, कोई भी कुदरती ऐसी आफत आ जाती है तो उसमें एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ एक नीश होती है स्पेसिफिक कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्फनेज के साथ हम लोग ज़्यादा फोकस करें, कुछ लोग ब्लड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से एक्ट ऑफ काइंडनेस के क्या जो है वो मोटो है? अगर देखा जाए तो हम सारे के सारों इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ब्लड में भी काम कर रहे हैं, ऑर्फनेजेस में भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वी प्लान टू स्टार्ट आवर ओन ऑर्फनेज एज वेल। और इसके अलावा जो मिड खिदमत, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेडिकल कैंप्स हम कर रहे हैं, एक सर्वे के तौर पे हमारे पास वो एक चीज़ आ रही है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें लैग कर रही हैं, या कहाँ कहाँ पे कौन सी डिजीज़ ज़्यादा हैं, प्रिवेलिंग डिजीज़ हैं, तो उस पर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि ये डिस्पेंसरीज़ का क्या हो। और लाइक मेडिकल की फील्ड में ज़्यादा मेरा अपना जो है कि हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। Exactly. अगर हम अक्सर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हम कैंपेन्स कर रहे होते हैं, मोस्टली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर तो वो कर रहे होते हैं, सेमिनार्स कर रहे होते हैं, लेकिन कम्युनिटी में कभी नहीं जाते, और हम कम्युनिटी में पूरा मंथ यहाँ जाते हैं। इवन पिंडी की अगर मैं बात करूँ, जितनी भी ये लाइक अगर मैं बात करूँ राजा बाज़ार जो एक एरिया है वहाँ। अच्छा, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अवेयरनेस से फ़र्क पड़ता है अगर जाके आप मैसेजेस देते हैं इस तरीके से? नजम भाई डेफिनेटली पड़ता है। मैं अभी आपको एग्जांपल ही देने लगा था कि हम यहाँ एक पिंडी के एक इलाके में राजा बाज़ार के करीब एक जगह का नाम मैं भूल गया, वहाँ पे हम कर रहे थे। तो हमारी जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे जब वो बता रही थी कि इसके क्या स्टार्ट के वो इंडिकेशंस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो वहाँ पे एक खातून आई, किस तरह मेरे लाइक ब्रेस्ट में लिम्स हैं या गुटलियाँ जिसको कहते हैं कि वो हैं। अब दैट वाज पॉसिबल केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो कि उसको नहीं था पता, और काफ़ी लोग उसको नेगलेक्ट कर भी लेते हैं। और समटाइम्स नजम भाई, अब मेरे ख्याल में उनकी गलती भी शायद नहीं है, अब एक बंदे को ब्रेस्ट कैंसर का पता ही नहीं है कि हाउ इट स्टार्ट्स, और फिर वो कैसे बढ़ता है और कैसे ख़तरनाक हो सकता है, और फिर जब वो ख़तरनाक हद तक पहुँचता है तभी उनको जाके मालूम पड़ता होगा हॉस्पिटल जब वो जाते हैं, तो वो लास्ट स्टेज के कैंसर पे तो कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये कि सबसे जितना जल्दी उसकी वो हो सके, तशख़ीस हो सके, वो बंदे को पता चले, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वहाँ पे जाके उन लोगों को लाइक कम्युनिटीज़ में जाके आप उनको लाइक अगर दे अंडरस्टैंड पश्तो तो आप पश्तो में वहाँ पे अरेंज करें, पंजाबी में वो करते हैं पंजाबी में करें, बलोची में करें, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस चीज़ का पता नहीं है। लाइक अब टीवी पे तो काफ़ी ज़्यादा अगर लोग हमें देख रहे हैं, या हम खुद गूगल से कर सकते हैं, अपने घर में बता सकते हैं, बाकी जो लिटरेट हैं वो बता सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी में जो इलिटरेट लोग हैं, जो कि ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने लाइक पढ़ा ही नहीं है, इन चीज़ों का इवन पता ही नहीं है। और एक नजम भाई एक मिथ है हमारे गांव में, शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों काफ़ी ज़्यादा इलाकों में भी होगा, कि वो कैंसर का नाम तक लोग नहीं लेते, उससे इस कदर खौफज़दा होते हैं। और हमने देखा हो कि आजकल छोटे से छोटे गाँव में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं। मैं अपने गाँव की बात करूँगा कि लाइक 3-4 केसेस तो जब भी जाएँ तो कैंसर के केसेस आ रहे होते हैं। तो इस पे मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट्स लाइक एवरी 1 of 9 women in Pakistan is likely yes it is from breast cancer. अच्छा, आपका एक और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फैमिली गाला जो आप लोग करवाते हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस का फैमिली गाला, वो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्तलिफ़ लोगों के कॉन्सर्ट्स और हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कि इसकी सारी कमाई जो है वो ऑर्फनेज के लिए जाती है, डेडिकेट होती है, और उसमें परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी अच्छी आप लोग करवाते हैं। तो ये फैमिली गाला का कॉन्सेप्ट कैसे आया और वहाँ से मनी जनरेट करके मदद करने का कॉन्सेप्ट ये क्या था? बिल्कुल नजम भाई, दैट इज़ कॉल्ड काइंड फेस्ट। काइंड फेस्ट, एक्चुअली इसका आइडिया मुझे आया था काइंड फेस्ट यूके से।
यूनाइटेड किंगडम में मैं एक काइंड टीम के नाम से वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने मुझे फीचर किया था वहाँ पे एज अ स्पीकर वर्चुअली कोविड के टाइम में। तो वहाँ से मुझे ख्याल है कि यार वाई नॉट इन पाकिस्तान, और हम इसको फिज़िकल उसमें क्यों ना करें। तो फिर हमने 2021 में फर्स्ट एडिशन इसका किया, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वर्ल्ड काइंडनेस डे होता है 13 नवंबर को, तो उसकी मुनासबत से हम वो इवेंट कर रहे होते हैं। और पिंडी इस्लामाबाद के जितनी भी लेस प्रिविलेज्ड ऑर्फनेजेस होते हैं, लाइक जो जिन बच्चों को ज़्यादा बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, उनको खेल कूद के मौके नहीं मिलते, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, तो हम उन ऑर्फनेजेस को ऑलमोस्ट 500 किड्स हम लेके आते हैं हर साल। प्रॉपर एक इवेंट होता है, फन फील्ड इवेंट होता है, कोचेज़ हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह लेके आते हैं, उन बच्चों को लाइक लाइफ स्किल्स के बारे में ट्रेन करते हैं। वो बच्चों के साथ बाकी लोगों के साथ कनेक्ट कर वो होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। बच्चे डिफरेंट ऑर्फनेजेस के आपस में वो कनेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों को, जिस तरह अपने परफॉर्मेंसेस की बात की कि फिर हम उसमें कॉन्सर्ट भी रख लेते हैं कि आम लोग भी आएँ और आम लोगों तक भी इस चीज़ का पैगाम जाए कि यही बच्चे हमारे अपने बच्चे भी हैं, हमने इन्हीं का ख्याल रखना है। और ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस। आपने ये वाला पॉइंट बहुत रेस किया कि अक्सर ऑर्फनेज ऐसे हैं जिनके पास, जिस तरीके से पाकिस्तान स्वीट होम है, उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फंडिंग भी बहुत ज़्यादा उनके पास आती है, बहुत अच्छे से वो अपना काम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेज भी हैं जिनके पास शायद एक मकान के अंदर वो अपने बच्चों को जो है रख रहे हैं, उनके पास खेल की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वो बाहर जो है वो कम निकलते होंगे, तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अतीक भाई, मुझे जो है ना वो लगता है कि हर कोई इस काम के लिए ना मोटिवेट नहीं हो सकता। ये अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास अता हो जिसके ऊपर वही जो है ना अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे के लिए सोच के इसके लिए निकल सकता है। आई एम श्योर इस 10 साल की जर्नी में बहुत सारी जो है मुश्किलात भी आई होंगी। सो मैं चाहूँगा कि वो जो चैलेंजेस आते हैं वो कैसे आप ओवरकम करते हैं और किस किस किस्म के चैलेंजेस आते हैं वो ज़रा शेयर करें। बिल्कुल नजम भाई, समटाइम्स डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लाइक अब हम कैंसर की बात करें तो हमें रोज़ के रोज़ कैंसर के केसेस आ रहे होते हैं कि लाइक उनकी मेडिसिन्स के लिए पेमेंट डोनेशंस चाहिए, रेडिएशंस के लिए, कीमो के लिए। तो समटाइम्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार काश हम सारे का सारा कर सकते, लोग ज़्यादा हैं, हमारी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस दिन भी मैं एक दोस्त को बताता था कि यार अल्लाह ने हम पे शायद एक करम किया है कि हमें और ज़्यादा काम दे रहे होते हैं। यहीं पे एक बात आती है नजम भाई उसकी के पैशन की, विल की, अगर खुदा न खास्ता मैं इस काम को छोड़ दूँ, मतलब सारे शायद वॉलंटियर्स बैठ जाएँ, सारे कुछ भी ना करें, तो ये नहीं होना था। लेकिन वी गेव इट अ स्टार्ट फ्रॉम जस्ट लाइक वेरी स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हमने स्टार्ट ही किया था फ्रॉम वॉल ऑफ काइंडनेस, जिसमें कोई फाइनेंसेस रिक्वायर्ड नहीं थे। हमने अपने जो जूते, कपड़े, बाकी चीज़ें जो हम नहीं पहनते थे, लोगों से कलेक्ट किए, अपने जो अच्छे कंडीशन में थे वो उठा के वहाँ पे और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी आया था 2017, 18, 19 में। एग्जैक्टली, वॉल ऑफ काइंडनेस था। एग्जैक्टली उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि लाइक उस वक्त तो लाइक फाइनेंसेस हमारे पास थे नहीं, लेकिन हमने एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद अगर हम देखें कि हम कहाँ पे खड़े, तो अगर हम स्टार्ट ना करते तो कितने ज़्यादा लोग लाइक इस चीज़ से सफ़र हो जाते। सही बात है, एक ज़िंदगी भी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच ही चुके होंगे। लाइक अगर कैंप्स की हम सिर्फ बात करें तो हमने नियरली 100 के लाइक 1 लाख तक पेशेंट इन कैंप्स में चेक किया है, विद फ्री मेडिकेशंस, फ्री मेडिकल चेकअप, फिर शुगर, हेपेटाइटिस बी, सी के टेस्ट उसमें। तो वही पॉइंट था कि लाइक तो अच्छा, ये आई थिंक कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस चलती किस तरीके से है? आप लोग बाहर की फंडिंग पर जो है वो मुनहसर करते हैं, ख़ुद दोस्त आपस में कंट्रीब्यूट करके जो है वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं, या कोई खुसूसी बड़ी INGOs हैं जिनके साथ आप लोग राब्ते में हैं, वहाँ से जो है वो मदद लेके आप लोग आगे काम करते हैं? किस तरीके से प्रोसेस होता है आप लोगों का? नजम भाई, हम बिल्कुल भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी INGO से, किसी हुकूमती इदारे से लाइक फंड नहीं लेते। हम अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने वॉलंटियर्स के थ्रू, जो कि हमारा मेन लाइक एसेट हैं, उनके थ्रू फंड रेज करते हैं। और जैसे मैंने पहले बात की, हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी वॉलंटियर फोर्स है और जो हमारा नेटवर्क है।
لائک ہم نے صرف 3 لوگوں سے دے کے اسٹارٹ کیا تھا اور وہ کیسے کیسکیڈ ہوا 10,000 سے. لائک 10,000 تو ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ فارم کے تھرو لوگ آئے ہیں, تو انڈائریکٹلی ہم اور کتنے لوگ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے. پھر اس میں ایون میرے نجم بھائی میرے ٹیچرز اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, میرے بیچ میٹس ہو گئے. پھر اس طرح جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ اور ہیں, ہمارے کور ٹیم کے لوگ ہیں یا ہمارے کلوز فرینڈز ہیں, پھر ان کے فیملیز ہو جاتی ہیں, ان کے فرینڈز ہو جاتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ینگ لوگ ہیں, خود سے محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو دے پچ ان اس میں. اور اسی طرح ایسے سے الحمدللہ کام بھی بڑھتا ہے اور اس کے حساب سے الحمدللہ ڈونیشنز بھی پھر بڑھتی جاتی ہیں. اور لائک جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کبھی کبھار ہو جاتی ہے کہ اب ساری چیزیں ہم نہیں کور صحیح بات ہے پاتے. اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ لائک ہم ایک ہاسپٹل بنائیں, چاہے وہ تھر میں ہو, چاہے وہ کشمیر کے دور دراز علاقے میں, لیکن وہ چیزیں لیگ کر جاتی ہیں. لیکن ہم اپنی کوشش تو روک نہیں سکتے. ایک اور کام جو ہے نا وہ آپ لوگ, چونکہ آپ ماشاءاللہ سے ڈائیورسٹی آپ کی اس پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ ہے, لیکن ایک جہاں پر علاقے کا آپ نے نام لیا تھر کا, ہمارے بھی دوست ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن ادھر وہاں پر اور بھی زیادہ ضرورت ہے. واٹر پمپس کی ضرورت ہے تھر میں بہت زیادہ, گرمیوں میں تو بے شمار. اور کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں, وہی جو آپ کو بارڈر کے ایریاز پہ ملیں گے گاؤں کہ وہ لوگ شاید کبھی شہر زندگی میں گئے بھی نہ ہو, اور ان کا منحصر اپنا وہی تھوڑا بہت جو بکریاں وغیرہ اور اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر پانی کی بہت زیادہ جو ہے وہ قلت ہے. تو اگر آپ لوگوں سے بن پڑا تو اس سال جو ہے نا وہ جائیے گا ضرور, سندھ میں وزٹ کیجیے گا, اور واٹر پمپس کے اوپر بھی جو ہے نا ضرور کام کیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایکٹ آف کائنڈنس کے فیوچر کے منصوبوں میں آپ کیا سوچتے ہیں, اس کو کہاں تک لے کے جانے کا ارادہ ہے, اور کیا نیکسٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کا اس وقت؟ بالکل نجم, ایک تو میں بتا دوں کہ ہم نے واٹر پمپس الحمدللہ 350+ وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں, جس میں سولر پاورڈ بھی ہیں, اس میں پھر کمیونٹی پمپس ہیں, اور کچھ چھوٹے پمپس ہوتے ہیں. اور آئی ہیو بین ٹو تھر مائی سیلف, سانگڑ تک, لائک اور ہم ہر سال جاتے ہیں الحمدللہ, اینولی جاتے ہیں. ایک تو وہ پمپس کا ہم وزٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم وہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی کر لیتے ہیں, یا باقی راشن وغیرہ بھی جتنا ہم سے پاسبل ہوتا ہے. اور انشاءاللہ سر فیوچر کے پلان جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ایک تو ہمارا انشاءاللہ آرفنیج کا ارادہ ہے ادھر اسلام آباد میں, انشاءاللہ اسلام آباد اینڈ راولپنڈی, اور پھر انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو ایکسپینڈ. کیونکہ نجم بھائی میرے خیال میں جب ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح سے ان کی پرورش نہیں کریں گے, ان کو صحیح طرح سے پڑھائیں گے نہیں, تو لائک دے کین ناٹ کنٹریبیوٹ ان ڈیولپمنٹ آف آر کنٹری. تو میرے خیال میں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چاہے ایک بچوں کو کیوں ہم نہ پڑھا سکیں یا 100 کو پڑھا سکیں, ہمیں کرنا چاہیے ان کے براٹ اپ میں. فی الحال ابھی ہم جتنے ہمارے ساتھ ویسے اور آرفنیجز ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ان کے یوٹیلیٹیز میں ہو, چاہے بچوں کی فیس وغیرہ میں ہو, یا باقی ایونٹس وغیرہ میں ہو. لیکن انشاءاللہ ہم اپنا بھی آرفنیج سٹارٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ویری سون انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, تاکہ ہم خود ڈائریکٹلی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ایک اچھے طریقے سے ان کی نشو و نما, ان کی پڑھائی, سارا کچھ. اور سیکنڈلی جو ڈسپینسریز کا ہے, اور ان لانگ ٹرم انشاءاللہ ہاسپٹل کا ہے, جس میں ساری کی ساری لائک جتنی بھی میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ لوگوں کو فری ملیں. کیونکہ نجم بھائی آج کل کے جو حالات ہیں, صحیح بات ہے, افورڈیبلٹی بہت مشکل ہو گئی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیمار انسان ہو جائے تو اس کے گھر کا پورا بجٹ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جو ڈیلی کمائی والا ہے اس کو اگر ایک دن بھی رکنا پڑ جائے, اور پھر اس میں وہ نقصان تو ہے ہی ہے جو اس کی ڈیلی ویجز کا نقصان ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر پھر اس نے جو دوائی پہ خرچہ کرنا ہے, اپنی خوراک پہ خرچہ کرنا ہے, وہ ایک اضافی خرچہ جو ہے. اصل میں انفلیشن بھی اتنی زیادہ ہے, اور میڈیسنز اور ان چیزوں کے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کے بچے کو اگر اب کینسر ہو جائے تو وہ کہاں اس کو پھر باقی بچی بھی اس کے افیکٹ. لیکن آئی ہیو سین دیٹ, بہت اچھا مجھے لگا کہ پاکستان میں ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کینسر کا فری آف کاسٹ پورا کا پورا علاج جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور یہ مجھے جان کے بہت اچھا لگا. ویل عتیق بھائی بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے, بہت اچھا لگا ونس اگین آپ سے ملاقات کر کے. اللہ آپ کے جو ہے مشن میں بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, اللہ آپ کی مدد کرے اس میں. خواتین و حضرات, ایکٹ آف کائنڈنس نے جس طریقے سے ایک رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس سے اپنی جرنی کا آغاز کیا, آج ماشاءاللہ سے 10 سال بعد بھی وہ برقرار ہے, اور اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو کہ اپنے سے ہٹ کے دوسرے کے لیے بھی سوچا جائے. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, ہیڈ لائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, واپس آئیں گے.
वेलकम बैक वंस अगेन व्यूवर्स, और इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक साइकिलिंग लेजेंड से, जिनसे 3 दिन पहले मैं ख़ुद मिला हूँ और बड़ा मुतासिर हुआ हूँ उनसे मिलकर। और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो प्रोफेशनल लाइफ में माशाल्लाह से ही सक्सीडेड एज दी IT सोल्यूशन, और IT में सारी ज़िंदगी उन्होंने देने के साथ साथ ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा काम किया, और अब वो 2-3 मिशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो अर्ली बर्ड राइडर्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो बानी हैं, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान में साइकिलिंग को फ़रोग़ दिया जाए, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाए ताकि वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल भी रख सकें, और उससे ज़्यादा आजकल जो इन्फ्लेशन, पेट्रोल हाइक और ये सब चीज़ें हैं इनसे भी बच सकें। और तीसरी चीज़ कि अपने आमदोरफ्त के लिए और अपनी जो है वो ऑफिस जाने के लिए, स्कूल यूनिवर्सिटी जाने के लिए इस चीज़ का, साइकिल का इस्तेमाल कर सकें ताकि तंदुरुस्त रहें, फिट रहें। अच्छा, अब वो शख्सियत ऐसी हैं कि अगर उनको सबसे जो है कहा जाए कि यंगेस्ट साइकिलिंग लेजेंड, तो वो जो है ना कहना गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मुझे इनसे ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी से भरपूर जो है ना वो शख्स अभी पिछले अगर कुछ अरसे में बात करूं तो कोई और नहीं मिला। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि एक शख्स जिसने अपनी लाइफ इतनी गुजार ली है, पाकिस्तान पूरा जो है उसने ट्रैवल कर लिया, इंटरनेशनली उसने पता नहीं कितने ममालिक ट्रैवल कर लिए, और वहाँ पर भी अपने शौक़ को लेकर गए और बहुत सारे इनामात वहाँ से जीत कर आए, और अभी भी अपने मिशन पे इस तरीके से राग़िब हैं कि आज उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा है और हर किसी को मिलकर बताती हैं कि मेरी ये चीज़ है, इसके साथ जुड़ो, इससे फ़ायदा जो है वो सबको हासिल होगा। और फिर जो तीसरी चीज़ इनके अंदर अहम पहलू है जिसका इन्होंने आगाज़ किया है वो बहुत खूबसूरत है, और वो ये है कि जनरेशनल गैप को कैसे कम किया जाए। आजकल हमारे बच्चे जो है वो बुज़ुर्गों के साथ नहीं बैठते, और बड़े पेरेंट्स को ये शिकायत होती है कि वो बच्चों के साथ जो है उस तरीके से घुल मिल नहीं सकते, कन्वर्सेशन नहीं हो सकती क्योंकि प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। लेकिन इन्होंने ये कोशिश जो है वो अमली तौर पर करके दिखाई कि ऐसे बुज़ुर्ग अफराद और ऐसे बच्चे जो एक दूसरे से दूर, अलग थलग एक दूसरे को महसूस करते हैं, उनको करीब लेकर आए और एक दूसरे के साथ बात करके जो है ना वो एक दूसरे को लाइट फील करवाया। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनकी उम्र है 76 साल, 76 ईयर, और जब ये 70 साल के हुए तो इन्होंने गिलगित से खुंजराब पास तक जो है वो साइकिलिंग की, पाकिस्तान के साइकिलिस्ट और इंटरनेशनल साइकिलिस्ट जो थे उनको लेकर। इसके अलावा इंटरनेशनली, चाहे हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर ये जो है वो साइकिलिंग के शौक़ की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। अब माशाल्लाह से इनकी 76 साल उम्र है, और 76 साल जो है यंगेस्ट साइकिलिस्ट जो है मेरे साथ मौजूद हैं। वी हैव विद अस मिस्टर ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? ठीक है, प्लेयर इज ऑल माइन माशाल्लाह से। लुक एट यू, यू आर फिट। ठीक है, तो क्या राज है आपकी इस जो है फिटनेस का और आपकी इस खुशी का? इसमें दिल तो ये चाहता है कि पहले उसकी जो है ना शुक्र से बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक बहुत ही शायर का फिट बैठता है कि ये सब तेरा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। तो इट इज़ ए ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एंड सेकेंडली, कोई भी चीज़ है हम उसके कस्टोडियन होते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई घड़ी ख़रीदते हैं, तो हम उसके कस्टोडियन होते हैं, उसको बड़ा लुक आफ्टर करते हैं। जो एक मोस्ट निगलेक्टेड चीज़ है, जो कि एक बड़ी हमें कम्प्रीहेंसिव मशीन मिली है, जिसमें हमारी आँखें, हमारा वो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल ब्रेन, ये हमारा बेहतरीन रोबोटिक सिस्टम, हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ों को नरिश करने के लिए और इनकी मेंटेनेंस करने के लिए हम उसके कस्टोडियन हैं। वेरी नाइस। तो उसको जो लोग ऐसे करेंगे तो वो ये नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहे हैं। ज़िंदगी वही है जो ए पे है, और जेड पे अगर मरना है या एल पे, एम पे, कहीं मरना है वो होगा। लेकिन वो जितनी है उसकी क्वालिटी और उसकी मेंटेनेंस से उसे एंजॉय करते हैं, और इसके लिए लव योरसेल्फ होना बड़ा ज़रूरी है। वेरी नाइस। ख्वाजा साहब, माशाल्लाह से आज तो आपको देखते हैं तो आपने एक जो है साइकिलिंग में पाकिस्तान में एक लेगेसी क्रिएट कर ली है जी। लेकिन इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? इस सफ़र का आगाज़ एग्जैक्टली, एक तो लोग बड़े वो कहना चाहिए ना, अफसानवी बात भी करते हैं, लेकिन 100% ये हकीकत है कि ये चीज़ मैंने अपने वालिद से ली है। अच्छा। हाँ जी, मेरे वालिद अपने ऑफिस
जाते थे साइकिल पे। और वो एक ज़माना था जिस वक्त वो एक कॉर्क का हैट होता था, ये जो काना होता है उसके अंदर का एक गूदा होता है, उस गूदे से बना होता था कि जो कूल रखे। वेरी नाइस। तो वो एक हैट पहनते थे, डिसिप्लिन, उनका एक टेबल थी उसके ऊपर वो चीज़ें पड़ी होती थी। और वो ज़माना था कि आप ना अपनी जो पैंट है उसमें ट्राउज़र में एक क्लिप लगाते थे। ओके। इसलिए कि आपकी जो आपकी स्लीव है वो उसमें जाके ना फिट हो जाए। हाँ जी, और वो अटके ना पैडल में, चेन में ना लगे। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो उनको देखते हुए वो एक जो साइकिल बड़ी होती है उसको आपने कभी खुद कैंची मार के, हाँ, बिल्कुल मैंने चलाई है। कैंची मार के साइकिल जो है वो चलाई। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अब मुझे साइकिल तो चलानी आ गई है, उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम 8th ग्रेड पास करोगे तो फिर मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगा, क्योंकि मैं उनसे कह रहा था मैं साइकिल स्कूल जाऊंगा। तो वो साइकिल टू स्कूल तब से है। वेरी नाइस। जिसको अब हमने यहाँ पर जो है इस्लामाबाद में तो एटलीस्ट 2020 से पहले ही हमने कैंपेन शुरू कर दी थी। तो 2020 में हमारे बहुत सारे साथी अर्ली बर्ड राइडर्स के मेंबर ने इसे अडॉप्ट कर लिया और वो प्रॉपरली साइकिल टू स्कूल। तो ख्वाजा साहब ये अर्ली बर्ड राइडर्स का मकसद क्या है आपका? अर्ली बर्ड राइडर्स, आपने लफ्ज़ तो बहुत पुराना सुना है, अर्ली बर्ड। अच्छा देखिए, हम जो हैं जो हमारा फेथ है, जिसको हम इस्लाम और मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमारा काम ही अर्ली बर्ड है। हम जब फजर के लिए उठते हैं तो मस्जिद जाते हैं तो वापस निकलते हैं तो पो फटती है। तो आपने देखा होगा कि कहते हैं यार आर यू एन अर्ली बर्ड, वेस्ट में ये कहा जाता है। अगर आप वहाँ जाएँ तो वो आपको कहेगा आर यू एन अर्ली बर्ड, तो आप कहते हैं येस, तो वो कहेगा 7 AM ऑन ए ब्रेकफास्ट वी आर गोइंग टू मीट। तो वो अर्लीस्ट प्रोफेशनल मीटिंग है, उससे अर्ली भी हो सकती है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने वालिद की, उससे मैं उनके साथ फजर पे जाता था। तो जब मैंने ये क्लब बनाया कोई 2013-14 में और ऑफिशियली इसको 2015 में लॉन्च कर दिया, तो उस पे हमने इसका नाम ही अर्ली बर्ड, और राइडर से साइकिलिंग करते थे। उससे पहले हम बहुत हाइकिंग करते थे, हर पहाड़ पे या मरगला हिल्स में जाते थे, और थोड़ी थोड़ी बड़ी ये जो होती है ना जिसको माउंटेनियरिंग कहते हैं, वो भी करते थे। तो लेकिन साइकिलिंग को अडॉप्ट जो किया उसमें एक्चुअली इट वाज एन इंटरवेंशन टू बी क्लोजर टू दी यूथ। तो ये जो अभी आप इंटरजनरेशनल बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली ये इतनी पुरानी है। और ये भी इस तरह से मैंने सोच के देखा कि मेरे बाप ने मुझे ये इंटरजनरेशनल गैप रखा, मुझे सिखाया कि इसकी मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए इसको। विल कम टू दैट। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साइकिलिंग, माशाल्लाह यू आर फिट, ठीक है, अल्लाह की ब्लेसिंग है, नो डाउट। लेकिन आपने वो जो बताया एक पूरा प्रोसेस, कस्टोडियन है, हमें खुद ख्याल रखना है। आपको माशाल्लाह से जब इसके ऊपर बात करते हैं, एंड यू वर टेलिंग मी कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने आपको बुलाया साइकिलिंग की फ़वाइद के ऊपर बात करने के लिए, सारे मेडिकल प्रोफेसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, बट यू वर देयर टॉकिंग अबाउट द साइकिलिंग बेनिफिट। तो मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए आप बताएं कि साइकिलिंग के फ़वाइद क्या हैं आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, स्ट्रेस के लिए, डेली फिटनेस के लिए, कितनी अच्छी चीज़ है ये? अच्छा जी, ये इवेंट था, ये जो डायबिटीज़ डे होता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल, और हम शीरोज़ कहते हैं, हम जिन ख़वातीन को साइकिल सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आम से क्लीशे वर्ड है ना, फीमेल, और दूसरा ये कह देना, क्या कहते हैं उनको, वुमेन कह दिया, और इस तरह। तो आई फाउंड आउट कि इनके लिए एक ब्रांडेड लफ्ज़ हो। तो 2015 में हमने मिल के कुछ अपनी शीरोज़ के साथ बैठ के तो हमने ये लफ्ज़ निकाला। So for male it's heroes and for female it's शीरोज़। तो हमने उस हीरोज़ का भी लफ्ज़, वो क्लीशे है, तो हमने उनके लिए ये यूज़ किया लेपर्ड्स, कि द मेल्स आर लेपर्ड्स एंड ऑल द फीमेल जेंडर्स आर शीरोज़, चाहे वो 12 साल की हैं और चाहे वो 60 साल की है। बहुत खूब। तो इसने, उन्होंने, एक मेरी डॉक्टर थी जो मेरी मेंटी कहते हैं हम उन्हें, जिनको हम सिखाते हैं, कोच और मेंटरिंग करते हैं, उन्होंने, वो अब माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हो गई हुई हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में कहा कि कोई ऐसा लेजेंड होना, उन्होंने प्रपोज़ किया तो वो एक्सेप्ट हो गया। और फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि आप आएंगे ना? मैंने कहा मैं 100% आऊँगा।
میں جب وہاں پہنچا تو وہاں کے جو وی سی تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ ایک 5 منٹ آ کے پوڈیم پہ بات کریں. میں بڑا ہنسا کہ سارے پروفیسر تھے نا وہاں, اور سینئر موسٹ پروفیسر, مطلب 22 گریڈ 20 گریڈ کے. خیر میں نے انہیں بہت پولائٹلی بیسک چیزیں بتائیں کہ جو نارملی اگنور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس لوگ جب آتے ہیں وہ حد کراس کر چکے ہوتے ہیں, میں پریونٹیو بات کرتا ہوں. بتائیں نا وہ کیا باتیں ہیں. پریونٹیو بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کریں گے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار میں یہ ٹائی لوں گا, میں یہ لوں گا, یہ والے جوتے پہنوں گا, یہ کروں گا. لیکن کبھی یہ غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے نرشمنٹ ہوتی ہے اس چیزوں کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں یا نہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے, سیدھا سادہ ہے کہ میں نے اس پہ کام کیا کہ مینٹلی ہیلدی لوگ ہوں گے تو وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہاؤ ٹو سے نو. تو ہاؤ ٹو سے نو ٹو جنک فوڈ, ہاؤ ٹو سے نو ٹو کولاز, ہاؤ ٹو سے نو ٹو وائٹ شوگر, ہاؤ ٹو سے نو ٹو. تو اس کے لیے ہم نے یہ میں نے وہاں بات کی. وہ اتنے, میں نے کہا جی آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں. کسی نے مجھے کہا کہ تم کبھی ڈاکٹر بھی نہیں گئے. میں نے کہا میں ڈاکٹر پہ جاؤں کیوں, مجھے ابھی کچھ ہے ہی نہیں. اور آپ نے جیسے کہا میں 76, اب میں آلموسٹ 77 ہوں. 9 جولائی کو میری 77th برتھ ڈے ہوگی. تو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آلموسٹ 4 مہینے رہ گئے. مئی, جون, جولائی, اگست, جولائی 3 months رہ گئے. تو آئی ایم 77. What's your date of birth? 9 جولائی 1949. 1949. یا ماشاء اللہ. میں پاکستان سے صرف 2 سال چھوٹا ہوں. صرف 2 سال چھوٹے, آپ صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسی طرح سے جیسے ڈھونڈتے ہیں یار تم نے یہ کیسے کیا ہے, یہ چیز کیسے, کار کو کیسے یوں چمکایا. بھئی اپنے آپ کو چمکانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جو کچھ آپ ڈالو گے وہی کچھ نکلے گا. صحیح بات ہے. تو آج جو آپ یہ گلو دیکھ رہے ہیں, ابھی میں آیا تو آپ کے وہ جو ہوتے ہیں میک اپ والے, انہوں نے کہا یہ کچھ کر دوں. میں نے کہا یار دیکھ لو کیسے, اگر فٹ نہیں ہو تو کر دو. بہت خوب, بہت خوب. اچھا خواجہ صاحب, اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کا جو ایک بہت اچھی چیز جس کے اوپر نہ صرف آپ ایک اپنی ہیلتھ فٹنس کے لیے کام کریں بلکہ یو وانٹ کہ بچوں کے اندر بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جائے. ارلی برڈ رائڈرز کو جوائن کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ہی سمپل, آسان ہے. ہمارا وی آر پبلک پیپل, ٹھیک ہے, ایوریویئر یو ایگزسٹ. لیکن سرٹنلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لوگ جڑیں ان کو ہم گروم تو کریں گے, لیکن ہم انہیں کچھ کویسچنز پہلے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑی رائڈز کرتے ہیں. اسے ہم اورینٹیشن کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وی ول رائڈ ٹوگیدر, تو آپ کی اسپائریشنز کیا ہیں. تو جب ہم آپ کو انٹیگریٹ کریں اپنے ساتھ تو ہم آپ کی ان تمام اسپائریشنز کو فلفل کر سکیں. تو اس کے لیے بہت نیسیسری ہے کہ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی کے لوگ جب میدان میں آئیں گے تو ان سے معاشرہ جو ہے انسپائر ہوگا. وہ جس معاشرے میں ہوں گے وہاں وہ بات کر سکیں. ہم انہیں گروم کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, چاہے وہ شیروز ہیں چاہے وہ لیپرز ہیں. پھر ہم انہیں گروم کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں, اپنی ڈسپلن کیا پڑھ رہے ہیں, یا اگر وہ کہیں جاب کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ساری اس کا بھی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ میں جو ہوں نا انٹرپرینیورشپ میں پائنیئر ہوں یہاں پہ کوچنگ اور مینٹرنگ میں. تو 2010 سے 2015 ہم نے نسٹ کے اندر پہلا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے یوتھ جو ہے وہ اپنا بزنس پلان بناتی تھی. وہ بزنس پلان ریٹرن سبمٹ کرتی تھی, اسے ایویلیویٹ کیا جاتا تھا. پھر ان کو ان میں سے جو پریزنٹ کرتے تھے آ کے, تو وہ 200-250 ٹیموں میں سے ہم چوز کرتے تھے 50 سے 10 اور لاسٹ میں 5 جو ہیں ٹاپ پر آتے. ٹھیک ہے. اچھا تو خواجہ صاحب, اب جو اس مشن کی طرف آپ جا رہی ہیں, آپ نے سائیکل اٹھائی ہوئی ہے. ہاں جی, واہ کیا بات ہے. میں آپ کے جذبے کو دیکھ کر میرے سامنے فوٹیج آئی کہ آپ نے سائیکل جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے. کیا بات ہے. اچھا تو خواجہ صاحب, جنریشنل گیپ کے اوپر اب جو کام کرنا ہے, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ بچے بزرگوں سے بڑوں سے دور بھاگتے ہیں یا بڑے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ دور کرتے ہیں کہ ہماری نہیں بنتی بچوں کے ساتھ, بچے آج کل کے عجیب سوچتے ہیں. اور بچے بہت پیار کے بھوکے ہیں. بچے آپ سے چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھیں, لیکن ہمارے بزرگ ان کو ملتے ہی اس طریقے سے ہیں کہ وہ بیچارے کیا کریں, چلو ادھر بیٹھ جاؤ, یہ نہ کرو. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاں مجھے آپ ملے میرے ارد گرد کتنے لوگ کیسے
تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسی لیے یہ پروگرام بنایا. اس پروگرام میں ہم نے جو بھی لوگ جہاں بھی ہیں, جہاں سے بھی ریٹائر ہوئے ہیں یا ابھی کام کر رہے ہیں, ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ کمیونٹی کو سرو کر لیں یا کمیونٹی میں منگل ہو جائیں. لیکن لوگوں کے اندر بڑے ہو کے نا ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے, یہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کے اندر, یہ کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں ایکچولی مصیبت یہ ہے کہ چڑچڑا پن ہی کو تو دور کرنے کے لیے آپ جب نوجوانوں سے کرتے ہیں تو آپ کو ایک نئی, جیسے میں آپ سے ملا تو مجھے ایک نئی اسپرٹ ملی, نئے آئیڈیاز ملے, تو ان کو انٹیگریٹ کریں تو یقین کریں ہم انہیں بھی لائیولی لائف دے رہے ہیں. اور یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جو کہ نیول اینکریج نے ہمیں اپریشیٹ کیا, اور ان کے جو بزنس ہے وہاں پہ سورٹی ریسٹورینٹ, انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے کہ وہ وہاں پر ہم بیٹھیں گے, وہاں پہ وہ ہمیں ٹی اینڈ جو ہے نا اسنیکس بھی, کوکیز بھی جو ہے فری آف کاسٹ دیں گے. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ابھی کچھ ہونا چاہیے, لوگ آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اسے اور پریکٹیکلی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر اتنی انرجی ہے, اتنی ڈائریکشن ہے, اتنا کچھ ہے, انہیں چینلائز کرنا ہے. ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کوئی چیز بھی, صرف جو چیز حلال ہے اس پہ انکریج کریں گے, اور جو حرام ہے اس کے اوپر ان کو شعور دیں گے. تو پھر وہ میری مین تھیم پہ آ جائے گا کہ مینٹل ہیلتھ ہوگی تو وہ خود ہی اینالائز کر لے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ایگزیکٹلی. ویسے موسٹ کامنلی آج کل کی جو پرابلمس ہم دیکھتے ہیں مینٹل ہیلتھ میں, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میجرلی کازز کیا ہیں؟ ہماری ڈیلی لائف کی جو سچویشنز ہیں وہ پرابلم بنا دیتی ہیں, یا جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے ایکسپیکٹیشنز ہماری جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں, ذمہ داریاں کسی کو بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں, وہ اس کے لیے ایک مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. ملٹیپل کازز ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب اس کو ہم دو سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. ایک ہے بالکل اپنے جغرافیکل اپنے پاکستان کے اندر, اور پھر ایک انٹرنیشنل. لوگوں کو نارملی دور کے ڈول سوانے ہوتے ہیں, ویسٹ کی کوئی فلم دیکھتے ہیں, ان کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. چونکہ میں ویسٹ میں ہی میں نے اولاد بھی پالی ہے اور سب کو واپس بھی لایا, اور سارے گریجویٹ بھی وہاں پہ ہوئے, تو میں نے محسوس یہ کیا کہ اصل میں جب ہم صحیح طرح سے مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو دوسرے معاشروں کا بھی انالیٹیکل ابیلٹیز کر سکیں گے. اچھا یہ دیکھیے, یہ جو ہے ہمارا جو فیتھ ہے اس میں یہ ساری چیزیں, تفکر کرو. پہلے تو ہم تقویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ, مثلا میرا قد 5 فٹ 5 انچ ہے, تو میں اب 5 فٹ 10 انچ کے بندے سے یہی کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیا, تو پہلے میں نے تقویٰ کرنا ہے کہ جو مجھے ملا کمال ہے, بہترین. اب میں نے اس کو آگے کیسے چلانا ہے, وہ میں لو یور سیلف سے کروں گا, وہ میں اپنی انالیٹیکل ابیلٹیز سے کروں گا کہ میرے اندر بھی تو کچھ ڈالا ہوا ہے نا اللہ نے, مجھے بھی وہ ساری چیزیں دی ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنے جو نوجوان ہیں اپنے لوکل, ان کو تو یہ دیکھیے کہ ایک تو ویسٹ کی بہت زیادہ چھاپ ہے, اس کے بہت ساری وجوہات ہیں, میں بھی اس کا ایک حصہ رہا ہوں, یعنی کہ ہم کلونیل مائنڈ سیٹ سے تھے, لیکن جنہوں نے یہ بیریئر توڑے ہیں انہی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, ایسے سماج کو, تو وہ چیز ہم ریولوشنائز تبھی کر سکتے ہیں جب ہم انہیں کوئی آلٹرنیٹ دیں. جب آپ انہیں کہتے ہیں ڈانٹ تو دیا, اوئے سارا دن لگے رہتے ہو موبائل پہ, آپ نے ان کو ایکٹیویٹی کیا ٹی وی پہ کرتے, تو باپ انہیں لے کے 10 سال کے بچے کو کھیلنے جا رہا ہے نہیں, تو وہ انٹر جنریشنل گیپ خود ہی ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جب باپ یا ماں سپورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو ڈانٹنا اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ نے اپنا بھی رول ادا کیا؟ صرف رول یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے انہیں اچھے اسکول میں داخل کرا دیا, آپ نے اچھے اسکول کو آج کل کیا سمجھا جاتا ہے, جہاں انگریزی بولی جاتی ہے. حالانکہ انگریزی بولنے والا ضروری نہیں کہ وہ اس کا کیریکٹر, اس کی انٹیگریٹی اور اس کے اندر ایمانداری ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایکچولی مصیبت بن چکی ہے, اور اس کا آہستہ آہستہ ٹیبو ٹوٹ تو رہا ہے,
لیکن میرا خیال ہے کہ مزید جیسے ہم نوجوانوں کو ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے تاکہ ہمیں اس سے ریزلٹس مل سکیں اور پھر پہلے ہم جنیرک کر رہے تھے نا, جہاں بزرگوں سے ملے, ان سے گپ شپ لگائی, ان سے گپ شپ, لیکن اب آپ کا پلان ہے کہ ایک طرف جو ہے اسٹرکچرڈ ہوگا, ایک طرف جو ہے وہ بزرگ افراد اور ایک طرف جو ہے وہ بچے, اور ان کی آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن اور اس میں میں ماڈریٹر ہوں گا, اور ٹاپکس بھی ہم نے رکھے ہیں کہ کس طرح سے پہلا ہم رکھ رہے ہیں کہ ہے کیا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, دوسرے میں ہم انہیں کچھ چیز آگے, اور سارا کچھ انٹریکٹیو ہوگا, لیکچر بازی نہیں ہوگی. بچے لیکچر سن سن کے تنگ آ گئے. صحیح بات ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکچر ہو رہا ہے. صحیح ہے, صحیح. اچھا تو خواجہ صاحب آپ کی وہی نا, یہ تو آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ پرتیں ہیں, ایک پرت اترتی ہے نیچے سے دوسری پرت نکل آتی ہے, دوسری اترتی ہے تیسری نکل آتی ہے, تو اب آپ کی ایک نئی پرت پہ ہم جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو تو ماشاءاللہ سے ایکٹنگ کا بھی شوق ہے اور آپ نے فلمز کی جو ہے وہ وائس اوورز بھی کیے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے ہو گیا سب اتنے سارے کام کرتے کرتے؟ یہ جو ہے نا, مجھے جب میں 1969 I was just 20 years old, تو پہلے میں اپنے اسکول میں, جب میں پرائمری اسکول میں تھا نا, تو وہ ایک ہوتا تھا شہزادہ اور ایک شہزادی اور چاند تارا, تو اس میں نے اس طرح کے رول ادا کیے, بڑا ایکٹیو تھا اسکول میں. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں اور ایکٹ کرنے میں آپ کو ایبزارب کرنا ہے کریکٹر کو. تو سب سے پہلے میں کشمیری ہوں, تو ان دنوں میں وہ بہت زیادہ تھا, ہم اسے حریت پسند کہتے تھے. تو حریت پسندی کا پلے ڈاکٹر انور سجاد ہیں, پرانے ٹی وی کے رائٹر, تو انہوں نے لکھا صبح سے پہلے. اچھا, تو اس میں نے وہ حریت پسندی کا رول ادا کیا اسٹیج پہ. ویری نائس. پھر اس طرح سے آرٹس کونسل میں اور تھا ایک اور پلے, اس میں نے ایک ڈاکٹر کا رول ادا کیا. تو وہ میں کر رہا تھا, تو مجھے خیال آیا کہ میں تو ٹی وی پہ بھی جا سکتا ہوں. تو میں نے کہا کیسے جانا, انہوں نے کہا آڈیشن ہوگی. تو میں نے آڈیشن کے لیے چلا گیا 1969 میں, انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. تو میں پھر ٹی وی کے کچھ پلیز میں آنا شروع ہو گیا. لیکن یہ سارا وہ زمانہ ہے جب میں گھر آیا, تو اب وہ میں لفظ نہیں بولوں گا, میری ماں نے ڈائننگ ٹیبل پہ میرے بڑے بھائی کو کہا, کیونکہ اب وہ گھر کا دیکھ بھال کرنے والا تھا اور چیزوں کو لک آفٹر, میں نے کہا کہ نسیم ہے جڑا ہے نا, مجھے گوگا کہتے ہیں میرا نک نیم. میں نے کہا گوگا جڑا ہے بڑا ایکس وائی زی ہو گیا, اتھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے, جیسے میرے بھائی جو تھے نا کسوٹی پروگرام میں حصہ لیتے تھے, ایک وہ جی ہوتا تھا کوشچن آنسر کا. انہوں نے کہا جیسے میں اتنے جانا نا, ایکٹنگ کا شوق ہے, ایسی کوئی گل نہیں, مطلب دس از ناٹ ہز کیریئر. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے میں نے, لیکن وہ جرنی چلتے چلتے آپ کی آج بھی جاری ہے. ہاں جی, اور لیکن وہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنا جو مین پروفیشن ہے, جو اللہ نے مجھے اسکل دی ہے, اسے میں نے پراپر رکھا. یہ میری چیزیں جو تھی نا اضافی چیزیں. جی ہاں, بہت خوب. خواجہ صاحب, وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے, لیکن جتنی جو ہے وہ گپ شپ آپ سے لگائی جائے وہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کے لیے, اور بہت اچھا لگا ونس اگین آپ سے ملاقات کر کے. اور آپ کا ویژن مشن جو ہے وہ نو ڈاؤٹ بڑا کمال کا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کو جو ہے نا وہ تھرل ملے گا, اینڈ وی آر ود یو, اور ہم جو ہے ضرور اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو. خواتین و حضرات, لیٹس ٹیک اے بریک جی, ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے, واپس آئیں گے.
वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि ख़ुद एंटरप्रेन्योर हैं और एक टेक का उनका प्रोडक्ट है प्रिपेयर हाउ के नाम से, जिसका मकसद है कि तमाम तर वो बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए, वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, अपनी प्रिपेयरिंग कैसे जो है वो कर सकते हैं, उसके ऊपर ये प्रिपेयर हाउ नामी प्रोडक्ट इनका है। लेकिन ये एक्टिविस्ट हैं और इनका मकसद है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, नौजवानों के अंदर ख़ुद से बिज़नेस की डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ाने के लिए कोशां हैं ये, और एक एजुकेशन एडवोकेट के तौर पर जो है पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके DI खान से है और यूथ लीडरशिप प्रोग्राम और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी जो है ये काम कर रहे हैं। 2023 में रशिया में होने वाली फ्यूचर जो है वो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अमंग बहुत सारे डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से, पाकिस्तान से जो पूरा डेलीगेशन गया था, और अब 2026 में भी फ्यूचर टीम पाकिस्तान जो है जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में जा रही है, इस दफ़ा फिर उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं उसकी टीम में। और आज उसी के हवाले से बात करने के लिए भी हमें ज्वाइन करेंगे और ख़ुद एक मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड XYZ। वी हैव विद अस मिस्टर खुर्शीद शेरानी। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब, खैरियत से हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत। आज के प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि एक से बढ़कर जो है ना वो एक टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पहले अतीक आफरीदी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है 76 साल साइकिलिस्ट हैं खुद, ठीक है, और बड़ा काम कर रहे हैं, और फिर आपका जो है तो शेरानी साहब, पाकिस्तान में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो अब मैं देखता हूँ काफ़ी रुझान बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसके फ़ायदे हैं क्या कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर हमारी यूथ चली जाए, और इसके लिए आप जो है वो अपने तौर पर क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए जी, दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। तो पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से है कि जिनमें यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये खुशकिस्मती इन द फ्यूचर कभी कभार हमारे गले भी पड़ सकती है अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो है वो ट्रेंड ना हो अपने फ्यूचर को देखने के लिए, अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में टेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसकी तरफ बच्चे जाएं, टेक से सीखें, टेक के थ्रू जॉब्स क्रिएट करें, टेक के थ्रू जितनी भी एजुकेशन के अंदर इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी बिज़नेस के अंदर इनिशिएटिव्स हैं, ई-कॉमर्स हैं, ये सारी चीज़ें टेक के अंदर बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं। तो इट्स वेरी मच नीड ऑफ टाइम, और इसी के थ्रू ही पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। प्रिपेयर हाउ कैसे सोचा, कब आगाज़ किया, कैसा परफॉर्म कर रहा है? देखें, मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ से है। तो बचपन से ही सारी एजुकेशन स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही हुई, और कोई मेंटोर नहीं था, किसी ने गाइड नहीं किया। तो मुझे अंदाज़ा था कि इट्स नॉट ओनली मी, बहुत सारे और लोग भी हैं ऐसे कि जो इस तरह की डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे होंगे। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जब मैं स्टूडेंट था उसी टाइम में ही तो हमने एक वेबसाइट, एक ऐप डिज़ाइन किया टू प्रिपेयर अदर्स फॉर डिफरेंट इंटर टेस्ट्स, और उसके अलावा स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइडेंस। तो उस पर क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेपर्स अवेलेबल हैं? हमारे MCQs बेस्ड प्रिपरेशन हम प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट्स होते हैं। उसके अलावा हमारा डिफरेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू, फॉर एग्जांपल ग्रुप्स हैं, हमारे पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस होती है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये काम चल रहा होता है। उसके अलावा फिर सिंस आई वाज वर्किंग ऑन माय ओन स्टार्टअप, तो मैंने ख़ुद सीखा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सर्विसेज भी फिर मैंने प्रोवाइड करना शुरू की टू सम क्लाइंट्स अब्रॉड। तो उसके लिए हमारी कंपनी है clicknix.com के नाम से। तो हम ये सर्विसेज पर कुछ फॉरेन ई-कॉमर्स स्टोर्स और उसके अलावा कुछ और डिजिटल सर्विसेज आप लोग जो है वो फराहम करते हैं। जी बिल्कुल। खुर्शीद साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर ये बच्चे आ जाते हैं इस तरफ, तो क्या फ्यूचर आप देखते हैं कि ये 60-70% ऑफ पॉपुलेशन जो है ये क्या ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान को दे सकती है, और आईटी में गवर्नमेंट के थ्रू या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू कितना एक जो है इकोनॉमी को हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं?
دیکھیں جتنا پوری دنیا میں اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے اتنا ہی فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے آپ اگر ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال لے لیں تو کچھ سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ انڈیا جتنا اکانومی پروڈیوس کر رہا ہے ٹیک سے وہ سعودی عربیہ کے آئل مارکیٹ سے زیادہ اکانومی جنریٹ کر رہا ہے. تو ہمارے پاکستان میں بھی اس وقت آلدو وی آر کنسیڈرڈ ایز این ایگریکلچر کنٹری لیکن ہماری جو ٹیک ہے وہ بھی اب بہت قریب جو ہے پہنچ رہی ہے ایگریکلچر کے. تو اگر اس کو تھوڑا سا مزید کیونکہ ایگریکلچر وہ پرفارم بھی تو نہیں کر رہی جی بالکل اس لیے وہ اس کے برابر نہیں. میں تو بولتا ہوں کراس کر کے آئی ٹی آگے تو اس کو اگر تھوڑا سا بوسٹ ملے سپورٹ ملے فار ایگزامپل فرام ڈفرینٹ بزنسز جو کہ آلریڈی ایکسیل کر رہے ہیں فرام گورنمنٹ کافی کام کر بھی رہی ہے اس میں. فار ایگزامپل SIFC بہت کچھ ہو رہا ہے آئی ٹی کے لیے. آئی ٹی کی منسٹر شیزہ فاطمہ خواجہ کافی ایکٹیو ہیں اس حوالے سے. جی اس میں گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹیوز ہیں جیسے ڈیجی اسکلز کے نام سے ہے جہاں پہ فری کورسز کروائے جا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں میں ایون اسٹائپنڈ بھی دیے جا رہے ہیں ود ٹیک اسکلز کہ آپ اسکلز بھی لیں اور اسٹائپنڈ بھی لیں. تو بہت اپرچونیٹیز ہیں لیکن یہ ہے کہ کمفرٹ زون کہاں پر آتی ہے. کمفرٹ زون از دا بگ پرابلم. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس مہینے بعد میں وہاں پہنچوں جہاں پہ آپ 2 سال میں پہنچیں یا 5 سال میں پہنچیں. تو کمفرٹ زون از دا بگ ایشو کہ لوگ بہت زیادہ اپنے لیے ایک چیز کو ایزی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. چلیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ ورلڈ یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے. یہ ورلڈ یوتھ فیسٹیول کہاں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, پرپس کیا ہے اس کا, اور کیسے پاکستان اس کو جوائن کرتا ہے؟ اچھا ہماری ایک ٹیم ہے فیوچر ٹیم پاکستان کے نام سے. تو فیوچر ٹیم پاکستان کا یہ مشن اور ویژن ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی یوتھ انیشیٹیوز ہوں جتنے بھی ایسے ایونٹس ہوں جہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو ہم وہاں کے لیے پاکستان سے ڈفرینٹ یوتھ ڈیلیگیٹس کو سلیکٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو ٹرین کریں اور ان کو ان اپرچونیٹیز کا بتائیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کو دوسری کنٹریز میں ریپرزینٹ کرے. اس میں ایک کنٹری جو ہے وہ رشیا ہے جس میں ہمارے ڈفرینٹ ریپرزینٹیٹیوز 2017 سے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز میں ڈفرینٹ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے آ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے 2024 میں بھی تقریباً 250 پاکستانی گئے تھے جنہوں نے پاکستان میں ڈفرینٹ واکس آف لائف میں سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. جیسے میں خود ٹیک میں تھا, سوشل انٹرپرینورشپ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور وہاں پہ ناٹ اونلی فرام پاکستان بلکہ 190 کنٹریز سے اور بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, جن سے آپ کولیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں, جس سے آپ بعد میں جا کے اس پورے اپنے نیٹ ورک کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. اور آپ رشین جتنا کلچر ہے اس کو دیکھ کے رشین کی جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فلی فنڈڈ اپرچونیٹی ہے فرام دا رشین گورنمنٹ اور اس میں 2024 میں 20,000 لوگ 190 کنٹریز سے انہوں نے بلایا ہوا تھا اور اس بار 10,000 لوگ ہیں جس میں سے ہماری اگین کوشش ہے کہ 250 پاکستان سے جائیں. اس کا جو ایلیجیبلٹی ہے اس کی وہ 14 ایئرز سے 35 ایئرز ہے جس میں 14 to 18 ایک الگ سیگمنٹ ہے بچوں کے لیے اور 18 to 35 الگ سیگمنٹ ہے ایڈلٹس کے لیے. تو یو کین بی فرام اینی واکس آف لائف. آپ ٹیک سے ہو سکتے ہیں, آپ سوشل ورک سے ہو سکتے ہیں, آپ میڈیا سے ہو سکتے ہیں, سائنس اینڈ ایجوکیشن سے ہو سکتے ہیں. اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا. اس میں ایک تو یہ کہ ہماری اپنی سوشل میڈیا پیجز ہیں. انسٹاگرام کے اوپر فیوچر ٹیم پاکستان کے نام سے انسٹاگرام کے اوپر ہم کافی ایکٹیو ہیں اور اس کے اندر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ویبینارز کر رہے ہیں, سیشنز کر رہے ہیں, ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے پاس جتنی ریپیٹڈ کوئریز آ رہی ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں. جو انڈیویجول کوئریز ہیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ انڈیویجول رسپانس ہو جاتا ہے لیکن کسی کلیکٹیولی اگر بہت زیادہ ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ویڈیو بنا کے جی بالکل سیشنز ویبینارز بھی سارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر لنک بھی اویلیبل ہے فرام ویئر یو کین اپلائی. ادر
دین دیٹ آپ گوگل کے اندر بھی اس کو انٹرنیشنل فیسٹیول آف یوتھ سرچ کر کے آپ سرچ کریں گے تو ان کا WYF فیسٹ کے نام سے ویب سائٹ ہے. تو نہیں تو وہ جو اپلیکیشن ہے وہ فیوچر ٹیم پاکستان کو موصول ہوگی یا وہ رشیا میں ورلڈ یوتھ فیسٹیول والوں کو موصول ہوگی؟ یہ انیشلی تو ان کو ہی موصول ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جو سلیکشن ہے وہ بھی ہماری کولیبوریشن سے ہی یہ ساری سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو وی آر سپورٹنگ پاکستانی یوتھ ان سلیکشن اینڈ ان اس کے بعد جتنی بھی فار ایگزامپل ویزا پروسیس ہے, گائیڈنس ہے کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے, جتنی اس ایونٹ کی پروموشن ہے یہ ساری ہمارے ذمہ ہی ہے. ویری نائس. اچھا تو خورشید صاحب فیوچر ویژن جو ہے نا وہ ہے کیا؟ لائک اس پروسیس کو لے کر یہ ورلڈ یوتھ فیسٹیول کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, فیوچر ٹیم پاکستان ایک نام بھی فیوچر ٹیم ہے, ٹھیک ہے, تو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں, لیکن مین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پورے کاسٹ کو بیئر کر پا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت انٹلیکچوئل نوجوان ہیں, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن باہر کی دنیا کو ان کا نہیں پتہ ہوتا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو ہم فلی فنڈڈ سلیکٹ کروا کے ڈفرینٹ ایونٹس میں, تاکہ وہ اپنے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کر سکیں, اپنی زبان کو ریپرزینٹ کر سکیں, اپنے آنے والی نسل کو ریپرزینٹ کر سکیں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو یہ ہمارا مین ایک ویژن ہے جس کے لیے ناٹ اونلی ان رشیا باقی جہاں پر بھی جو یوتھ منتھز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں. خورشید میں چاہوں گا پاکستانیوں کے لیے, یوتھ کے لیے آپ کوئی میسج جو ہے نا وہ لاسٹ میں دیں پلیز. میرا میسج یہی ہوگا یوتھ کے لیے کہ کمفرٹ زون کی وجہ سے ہمیں بہت ساری یہ بھی کوئریز ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح اپلائی کریں, آلدو ہم ہر ایک ویڈیو میں ہر ایک جگہ میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے. تو کمفرٹ زون سے نکل کے کوشش کریں کہ اس میں اپلائی کریں. کل لاسٹ ڈیٹ ہے اس کا, تاکہ اپلیکیشنز پاکستان سے ایز مچ ایز پاسبل ہم اپلیکیشنز کو لے کر جائیں, تاکہ ایگرنیس تو نظر آئے. ایگزیکٹلی, اور اس میں ہم کوالٹی اپلیکینٹس سلیکٹ کریں اور پاکستان کی اچھی ریپرزنٹیشن ہو سکے. تھینک یو سو مچ خورشید صاحب فار جوائننگ اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک فار all the things whatever you are doing with the digital expertise, education advocacy آپ کی یہ فیوچر ٹیم پاکستان کے لیے. اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو ان لوگوں سے مل کے جو مین شہر جو ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, اس سے ہٹ کے آس پاس کے جو ہے وہ علاقوں سے KPK, پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, جہاں سے بھی نکل کے ہمارا پاکستانی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے, اپنا ٹیلنٹ سامنے رکھتا ہے کہ یہ دور دراز کے علاقوں کو جو اگنور کیا جاتا ہے نا, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ونس اگین فار جوائننگ. خواتین و حضرات, فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے تمام تر پلیٹ فارمز پر ہمارے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.